लोग फिर ये सवाल करते हैं कि जनाब देखें, ये तो छोटे से बच्चे हैं, देखें इनकी उम्र क्या है, हम काके हैं थे काके की करेंगे। मैं कहा पुत्र तो साड़ी तारीख पढ़ी नहीं, तो तारीख पढ़दा ना तो मेरे गल्ला ना करदा। जंगे बदर जड़ा इस्लाम का पहला मार्का होया ना, तो मक्के का बड़ा सरदार अबू जहल अपने आप को बड़ा समझदा सी, लम्या उन बच्चे ही पाया सी। तो इंशाअल्लाह तू देख सही, इब्तदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। इंशाअल्लाह इनका ये तो हमारे लेवल के नहीं है, इनसे हमारी लड़ाई नहीं है। हमने इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, ऐसा भी वक्त आएगा कौनों मकान ताज़ीम करेंगे, जो भी कहेंगे हम दीवाने अहले खिरत तस्लीम करेंगे। और अब की बार हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे। जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। इंशाअल्लाह ये तो कोई बात ही नहीं है। इंशाअल्लाह हमारे कायद ने फरमाया कि हमने इंशाअल्लाह जेड़े बाबे हैं ना, बाबे बुजुर्ग को साढ़े वास्ते किरण तकड़ियां दुआवां कि या अल्लाह नौजवानों को हिम्मत दे। तो इंशाअल्लाह सी बाबे नु बैतुल मुकद्दस से जुमा भी पढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह सी पूरे कुफर नु अपनी करेन दे नाल टांग के खड़ा कर देंगे इंशाअल्लाह। असी कश्मीर भी चले जावांगे इंशाअल्लाह, बैतुल मुकद्दस भी जावांगे। इल्हामा इकबाल कहता है ये रास्ते में कांटे हैं, जो लोग आकर हमें उलझाते हैं कि जनाब ये देखें जी ये फलां ये कह रहे हैं। अब देखें, अब उन्होंने ऐलान किया कि हम ईद से पहले फ्रांस शबीर निकालेंगे, ये ऐलान किया। हमारे कायद ने कहते हैं ईद से पहले नहीं, 20 से पहले। अब ये देखें, जब ये बात कहना लोग अब इंतशार फिर फैलाएंगे। उस वक्त जो हमने टाइम दिया ना, इसमें भी हमारे बड़ों की मसलहत थी। अगर ना देते, लोग कहते हैं मौलवी ये तो चाहते ही इंतशार है, ये तो चाहते हर वाले लड़ाई झगड़ा हो गए, ये तो चाहते ही हैं कि देखो हुकूमत ही मिन्नत कर रही है कि यार को मुल्क के मसाइल 5 दिन 10 दिन वो महीना और दे दो। ये मौलवी चाहते ही हैं कि साढ़े बड़ियों ने टाइम दिता है ता भी ना खुश है। बंदे राजी, वैसे मखलूक राजी होती ही नहीं है कभी। तुसी चौधरी हो ना, रब तुम पैसा देता है तो तुसी 20 किस्म के खाने बना लो पुत्र के वली में, लोग आएंगे कहेंगे यार ये देखो सारा पैसा फजूल खर्ची की है इन्हें पैसा रब देता है, तो यार कम से कम 4-5 खाने बनाओ। तो पैसा ज्यादा हो तो खाने बना लो 4-5, तो फिर आगे गला करेंगे देखो रब ने इन्हें दिता है तो फिर भी 4-5 खाने बना रहे। मखलूक राजी नहीं होती। सबसे साहबा फरमाते थे ना, बुजुर्ग भी फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा हक यह है कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी किया जाए। और इंशाअल्लाह पहले भी हमारे कायद ने, हम अपने कायद के पीछे चलकर फैजाबाद में गए, मौत की आंखों में आंखें डालकर, बारिश में खड़ी होकर शल भी खाते रहे, फिर भी आंखों में आंखें डालकर मौत की कहते रहे, नमीदानम के आखिर चूं दमे दीदार मी रक्सम मगर नाजम बईजो के पेशे यार मी रक्सम। और इंशाअल्लाह आप भी जब कायद फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह हम 20 अप्रैल को फिर भी तैयार हैं इंशाअल्लाह। सारे तैयार हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाकर और एक हदीस शरीफ सुनाकर इजाजत। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक, जो लोग कहते हैं ना कि जनाब जेड़े नौजवान फैजाबाद में थे और पीर साहब घर बह के हीटर सेक रहे सन, वो कहने कि पीर दे वो बराबर हो गए, पीर साहब साढ़े का मकाम फिर भी उच्चा है, ये उन्होंने भुल है। जेड़ा नौजवान फैजाबाद में गोलियों के साए में, बारिश ठंडी हवाओं में, बारिश में खड़े होकर लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगा रहा हो, और वो पीर जो घर में बैठकर हीटर सेक रहा था, बराबर हो सकते हैं? आजा साहब फरमाते हैं जाहिद दा खपारा है पास है, जाहिद दा खपारा, जाहिद खप खप के थक जाता है, उस मकाम को नहीं पहुंचता जिस मकाम को मुमताज कादरी पहुंचा। कहते जाहिद दा खपारा है पास है, दे आशिक का सारा है पास है। तो ये तो हुई अब्दुल्ला बिन मुबारक, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं आप। किनके? इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, हजरत इमाम आजम के आप शागिर्द हैं, और ताजदार तसव्वुफ का लक़ब भी हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का है। किसका? ख्वाजा साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी, वो फरमाते हैं शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, यही 4 चीजें हैं ना। आजकल जड़े लोग सानू दस देना, आप फरमाते हैं शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, सिवा 4 यारन दे दसा कोई नहीं सकता। फरमाते हैं ये सारी पीरियां, फकीरियां, शरीयत, तरीकत, तसव्वुफ, ये सहाबा के अलावा और कोई नहीं बता सकता। हकीकत मोहम्मद दिपा कोई नहीं सकता, इथां चुप दिजाहे अला कोई नहीं सकता, डाढ़े अलेसो अमल हब्द थी सिन, अमल हब्द थे होए बला कोई नहीं सकता, असां नित मोहम्मद ते नाता बड़े सू, असां वांग नाता बड़ा कोई नहीं सकता, मज़ाहिब ते झगड़े असां छोड़ बैठे पर मोहब्बत ते झगड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ताजदार तसव्वुफ का लक़ब आपको है। जैसे लोग आज हमें आकर कहते हैं ना, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक को एक बंदा आ गया, उसने कहा हुजूर
آپ کا میدان جہاد میں تلوار اٹھا کر مجاہدوں کی طرح یہاں رہ رہے ہیں، نہ روٹی اچھی نہ پانی اچھا، دشمن سر کے اوپر، موت سر کے اوپر کھڑی ہے، نہ یہاں نیند اچھی، آپ یہاں میدان میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے بڑا خوش قسمت تو وہ ہے وہ حضرت فضیل بن ایاض کعبے میں رہتے ہیں، ایک ایک دن میں 70 بار طواف کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی ادھر حرم میں کرتے ہیں، سوتے بھی ادھر ہیں، نمازیں بھی ادھر، زمزم کا پانی بھی پیتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کیا یہاں کر رہے ہیں؟ آپ سے بڑا خوش قسمت تو وہ ہیں جیسے لوگ آج ہمیں آتا کہتے ہیں جناب دیکھو پیر صاحب ساڑھے بھی تے پیر صاحب ہیں، وہ دیکھو انہوں نے گھر تے کدی ڈالے بھی نہیں آئے، جناب انہوں نے کدی پولیس بھی نہیں پئی، جناب انہوں نے کدی کوئی ہتھکڑی بھی نہیں لگی، FIR بھی نہیں ہوئی، جناب وہ دیکھو وہ تسی ہے، دین انہوں نے بھی تو ہوئی ہے، قرآن انہوں نے بھی ہوئی ہے، توڑا بھی ہوئی ہے، پھر توڑے گھر پرچے کیوں ہونے، توڑے گھر پولیس دے ڈالے کیوں ہونے، چھاپے کیوں پہنے؟ آخر تسی کوئی غلط دین دی ترجمانی کرتے ہو تو پھر انج ہوتا ہے نا، میں گل کراں گا پھر لوگوں نے شاید پریشانی ہو جائے گی، تکلیف ہو جائے گی۔ اسی علامہ اقبال کی پوچھ رہے ہیں، علامہ اقبال آپ بتائیں کہ ان دے پیر دے ساڑھے پیر ساڑھے فرق ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں ہاں فرق ہے، کیوں نہیں ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن کہتے ہیں لفظ دونوں دے کر قرآن بھی انہوں دا ہوئی ساڑھا بھی ہوئی، ساڑھے قرآن دا ترجمہ بھی ہوئی، حدیثاں ساڑھیاں بھی ہوئی، انہوں دے بھی ہوئی، لیکن فرق یہ کہتے ہیں الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے۔ تو ویسے لوگ کہہ رہے ہیں جناب مولوی صاحب دیکھیں آپ ممبر پر کھڑے ہو کر اتنے لال پیلے کیوں ہو جاتے ہیں، اتنے جذبات میں کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں اسلام کے اندر اتنی شدت پسندی ہے نہیں، اسلام تو اخلاق کا درس دیتا ہے، اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے، اسلام تو فلان امن کا درس دیتا ہے۔ میں کہ یار اگر مولوی صاحب نے حضور کی حدیث پڑھی ہوتی نا تو ایک گل نہ کر دیں گے، انگریز نے پڑھے، ابھی انگریز نے آخر یہ اخلاق سے بات کرو، امن سے بات کرو۔ مسلم شریف دی حدیث ہے 867 نمبر حدیث کا نمبر ہے، حضرت جابر بن راوی آپ فرمانے ہیں جدو حضور تقریر کرتے سن، حضور نے تقریر کا انداز کی ہوتا سی، آپ فرمانے ہیں اذا خاطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتدت غضبہ، آپ فرمانے ہیں جدو حضور خطبہ دیتے سن جلال دی وجہ تو حضور دی اکھاں مبارک لال ہو جاندی سن، والا صوتہ حضور دی آواز اور اونچی ہو جاندی سی، تے مولوی دے ویلا سٹیا جائے تے آواز اونچی ہو جاندی ہے، زور بھی لاندا ہے، سر بھی ہور لائے گا، بھی ویلا کو 5-6 ہور پہ جان گیا، تے گل نبی دی عزت دی ہے کہ نہیں جناب